ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି। ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ଧାନ ବସ୍ତା ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଇ ଏକା ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ବିଧାନସଭାରେ ତ ଏକଥା ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି କୋଉଠି ଉକ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଲ୍ସ ଡାଟା। ଫଲ୍ସ ଡାଟା ହବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ କଥା। ଷ୍ଟୋର ବା ଗୋଦାମ ଘର ଖାଲି ନ କରିକି ତମେ ଏତେ ଧାନ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରିକି ପୁରେଇଲ କୋଉଠି ରଖିଲ? ଏ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା FCI ଗତ ବର୍ଷ କେତେ ଧାନ ନେଇଛନ୍ତି ତମଠାରୁ? ତୁମର ଧାନ ବଳି ପଡ଼ିଲା, ଚାଉଳ ହେଲା, ତମେ କହିଥିଲ 5 କେଜି ଲେଖେ ଯୋଉ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଷ୍ଟୋର ଖାଲି ହବ, ତମେ କୋଉଠି ବାଣ୍ଟିଲ? ସରକାରଙ୍କର ତଥ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଆଜି ମୁଦ୍ରିତ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆସିଛି। ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ 2ଟି ଜାଗାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି। ମାନେ ଟ୍ରକ୍ ଲୋଡ୍ ଧାନ ବସ୍ତା ଧରନ୍ତୁ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଲା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେଇ ଏକା ଟ୍ରକ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି ନେଇଛି 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ। ये फॉल्स डाटा दबारे असुविधा कोड रहला। विधानसभा आरंभ है, विधानसभा तो एक कथा तथ्य उपस्थापित कर जानी, किंतु सरकार जदि कोठी उक्ति रखिछंदी ये संपूर्ण फॉल्स डाटा। फॉल्स डाटा हबार कारण कौन? एटा सिंपल कथा। जदि तुमर स्टोरेज सिस्टम नाही, अर्थात जेतिकी धान गत वर्ष स्टोरेज होइतिला स्टोर बा गोदाम घर खाली न करिके तमे एते धान प्रोक्योर करिके पुरेलो कोठी रखिल? ये गोटे क्वेश्चन उत्तर दियंतु। केंद्र सरकार बा FCI गत वर्ष केते धान नेइछन तमठारू? तुमर धान बळी पड़ला, चाउल हैला, तमे कहितलो 5 केजी लाखे जो हिताधिकारीମାନଙ୍କୁ बांटी देले स्टोर खाली हब, तमे कोठी बांटिल? तेणु गोटे घर पूर्ण होई गछि, तमे इतरे कहूछ आम धान प्रोक्योर करूँ, ताले रखुछ कोठी? तुम कौन कहीं मंत्र जानिच फू करिकी सब शून्य रखीदेव, पुणी मंत्र पढ़ीदे पलि आसब? हाँ, गोटे मिछ कथा उपरे सरकार चली। मु ओडिशावासी निवेदन करी ए सरकार मिछ को तुरंत धरा पकांतु। आपण माने एमानकर मेंटालिटी जना पड़गला गत काले, कहना राज्य सरकार बा कैबिनेट जो भाषण प्रस्तुत करि थांती सेटा खाली राज्यपाल पढ़ती। तेणु गत काली तांकर पाठ कला बेले आमे देखिलु जे चाषी चाष धान किणा संपर्कित विशेष किछि नाही, केवल फॉल्स डाटा किछि दिया हैछि। तेणु जदि आमे ताकू तीव्र विरोध न करिवो ताले सरकार निद भांगिबो नै, सेति विरोध करियाकू विरोध करू।